Oh, sorry. Can I use this outlet? Well, at least I still have the pickle. Oh. Well, this stinks. Come on, little fella. That's right. Hey, is that my patty? Yes, sir. I asked for no pickles? No pickles. Ha ha ha. No, you don't understand. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan puasa. Dulunya mereka hanyalah seorang biasa, tapi karena saking cintanya dengan lagu garam dan madu, mereka dikutuk seperti ini. Mitos katanya kalau ada orang yang mendengarkan lagu garam dan madu jam 12 malam, maka akan didatangi makhluk ini. Malam keus ini ku terasa sepi, tak mau sendiri. Hi, takutnya. I'm allergic to pickles. Well, that was pickle killer.